Ma'am Jenny po. Thank you. Okay na kayo, ma'am? Okay na po. Ano po, yung gate na po? Yun, ma'am. Apo. Pasok tayo, ma'am, or dito lang po? Pasok lang po, tapos kaliwa. Ay, okay. Yung unang office. Dito, ma'am? Apo. Dito na lang. Ay, so, okay na po, ma'am? Nandiyan naman. Ay, okay. Diba? Ay, ma'am, naka-vlog po pala ako. Okay lang pasama ko sa vlog ko. Vlog-vlog lang naman yan. Okay lang ba, ma'am? Thank you. Okay na to, ma'am, kahit 150. Ay, thank you so much, ma'am. God bless po.